Que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la tocas las altas suenas campanan, y que los ebusnos burran, y que los gorjeos pájaran, y que los gruños marranan, vengo a penarte mis cantas ventano de tus debajas. Eso es de la literatura colombiana. Estoy seguro que poca gente lo recuerda. Colombia, March the 6th, 1927. The rain is lashing down over the banana plantations around the little village of Aracataca in the Caribbean. Gabriel Garcia Marquez was born beneath the sign of the tropics and the Atlantic Ocean. In 1982, the Nobel Prize Committee paid tribute to the author of a worldwide masterpiece, 100 Years of Solitude. Macondo was a village of 20 adobe houses built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stones, which were white and enormous like prehistoric eggs. The world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them, it was necessary to point at them. Every year, during the month of March, a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettle drums, they would display new inventions. Yo, desde que nací, sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la aptitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. This obstinate storyteller, who will make any sacrifice so long as he can write, created in 100 Years of Solitude a new vision of the world, Macondo, a small Caribbean village, yet at the same time a whole continent. But what was exactly at the origin of the world? A dreamlike but true-to-life novel, an unfrightening ghost story, enough to make a sorcerer out of a child. Esté quieto, niño, deje de molestar, porque usted sabe que las ánimas salen y se lo van a llevar. The story begins with a grandfather, Nicolas Marquez, the colonel. At the turn of the century, this well-bred young man went off to the 1,000-day civil war which was ravaging the country. The colonel had a very close friend, a brother-in-arms called Pacheco. They fought side by side and together lost the battles which were led by legendary generals. Colombia was born in an orgy of fratricidal bloodletting. One day in October 1908, Nicolas the colonel and Pacheco fought a duel. It was a question of honor. The colonel killed Pacheco, and it felt as if he had killed himself. He was overwhelmed with grief. He left his hometown for a small and remote village far away beyond the Sierra Nevada. 20 years went by. The colonel had a daughter, Luisa. She was deeply in love with Eligio, the telegraph boy in the village. But the colonel was firmly against her marrying beneath her station. The lovers swore to each other they'd rather die than be separated. They invented 1,000 ploys to thwart the colonel and his wife Tranquilina.
The lovers eventually got married. Luisa called her firstborn son Gabriel. As if she wanted to atone for the affront to her father, she trusted him with her son. Until he was 8 years old, Gabriel Garcia Marquez lived with his grandparents in Aracataca, cherished by Tranquilina the Galician and the Colonel. They would both tell him about their own vision of the world. Lo importante es que éramos los dos únicos hombres de una casa donde había muchísimas mujeres. Entonces para mí era una vida muy curiosa, porque las mujeres presididas por mi abuela vivían en un mundo sobrenatural, un mundo fantástico donde todo era posible, donde las cosas más maravillosas eran simplemente cotidianas, y yo me acostumbré a pensar así. Pero el abuelo era probablemente el ser más concreto que yo conocí, y sus historias eran las historias de la guerra civil, las peripecias de la política, y me hablaba a mí como si yo fuera un adulto. Y entonces yo vivía repartido entre esos dos mundos. El del abuelo, que era muy concreto y con el cual pasaba la mayor parte del día porque él me dedicaba muchas horas. Y el de las mujeres, que era un mundo que se compartía con el del abuelo, pero con el cual yo me quedaba solo de noche. When it was opened by the giant, the chest gave off a glacial exhalation. Inside there was only an enormous transparent block with infinite internal needles, in which the light of the sunset was broken up into colored stars. Disconcerted, knowing the children were waiting for an immediate explanation, José Arcadio Buendia ventured a murmur. "It's the largest diamond in the world." "No," the gypsy countered, "it's ice." Y ahora ella nos va a deleitar adivinando número rifa. ¡Primer premio! La edad de Cristo. Cuando el abuelo murió, ese mundo se acabó por completo. La familia salió de Aracataca, yo fui a vivir con mis padres con los que nunca había vivido. Era otra realidad completamente distinta, otra cultura. Pero el recuerdo del abuelo, que era el tipo que más cuarto me hizo a mí para lo que yo quería, que era expresarme, ese es el recuerdo del abuelo. Y además me quedó la visión de un país, que era la que él me daba, que era la de su país, el país que él había vivido durante las guerras civiles en los últimos años, sobre todo con el general Uribe. Es difícil olvidar un abuelo así. The child was torn away from the magic world of Aracataca, but he buried the faces, the trees, the smells, and the stories deep in his memory. Garcia Marquez didn't yet know that his nostalgia for this world would be the wellspring of his writing. Many years would go by before he came back to Aracataca, where in a dazzling and decisive instant he recovered the keys to a world he had believed forever lost. Gabriel García Márquez esta tarde va a leernos el primer capítulo de su libro de memorias. Va a leernos por eso mismo el siguiente capítulo de su inagotable libro de deseos. Muchas gracias. Y antes de que yo pudiera reaccionar, me dijo: soy tu madre. Vengo a pedirte el favor de que me acompañes a vender la casa. No tuvo que decirme cuál ni dónde, porque para nosotros solo existía una en el mundo,
la vieja casa de los abuelos de Aracataca, donde tuve la buena suerte de nacer y de donde salí para no volver poco antes de cumplir los 8 años. Ni mi madre ni yo, por supuesto, hubiéramos podido imaginar siquiera que aquel cándido paseo de solo 2 días iba a ser tan determinante para mí que la más larga y diligente de las vidas no me alcanzaría para acabar de contar. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio, abrieron el liceo. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio, abrieron el